मोराबादी में घटित हुई भयंकर सड़क हादसा। 3 छात्राओं को संकटजनक अवस्था में उन्नत चिकित्सा हेतु नौगांव भेजा गया। तेज गति से आ रही ई रिक्शा दुर्घटना का शिकार हुई। घायल छात्राओं की पहचान क्रमशः मुस्कान खातून, नीलोफा खातून, हिना बेगम, अख्तारा तबस्सुम और हसबीना सुल्ताना के रूप में हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्राएं अपने घर से स्कूल जा रही थी। हादसे के बाद रिक्शा चालक मौके से हुआ फरार। কি দেখা পাইছিল আপনি? টমটমটো বহুত স্পীডত আহি আছিলে, মোবাইলত ফোন কৰি এক হাতেদি টমটম চলাই আছে, বহুত স্পীডত আহিছে, উলুবাৰী পথাৰত আহি পেলাই এক্সিডেণ্ট হৈছে। মানে ওভার স্পিডত আৰু মোবাইলো চলাই হাতেদি মোবাইল দি ফোন কৰি আছে, এক হাতেদি টমটম চলাই আছে। এতিয়া টমটমটো ক'ত আছে? টমটমটো এতিয়া আমাৰ উলুবাৰী ল'ৰাকেইটাই থানাৰ ফালে লৈ গৈছে, ঠেলি পেলাই লৈ গৈছে। এতিয়া ড্ৰাইভাৰটো পোৱা নাই, ড্ৰাইভাৰটো পলালে লগত।